बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं जब भी अपने काम पे जाता हूँ बावजू होकर जाता हूँ, मेरी जो नीयत है वो साफ है, इसीलिए जो मेरा ड्रामा है कोई भी वो खराब नहीं होता, फ्लॉप नहीं होता। अपने साथ एक्टिंग करते हुए जिस एक्ट्रेस ने उस फीमेल एक्टर के साथ जो किया उसके बारे में मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और बताऊंगी कि ये ड्रामा कब बना, जिसके जो शॉर्ट्स हैं वो अब दिखाए जा रहे हैं और ये ड्रामा बनाने वाले कौन लोग थे और उनका इसके पीछे मकसद क्या था, जितनी भी रकम है ये किसने लगाई थी। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आजकल नुमान इजाज और सबा कमर के बारे में बड़े गलत किस्म के कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने जो एक ड्रामा किया कुछ अर्से पहले, जो ड्रामा किया उसमें ऐसे बहुत से सीन थे जो कि ना देखने वाले थे और इसमें जो सीन दिखाए गए वो किसी भी फैमिली में बैठ कर ड्रामा हम लोग नहीं दे सकते। असल में जो वीडियो अब आ रही है, अपलोड हो रही है, वो ड्रामा अब का नहीं है। ये ड्रामा आज से 2 साल पहले 2022 में ड्रामा बना था सबा कमर का और नुमान इजाज का। इस ड्रामे का नाम था मिस्टर एंड मिसेस शमीम। लेकिन उस वक्त भी ये जो है ये आम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि जो ये ड्रामा था ये यहाँ नहीं बना था, ये जी टीवी है, जो ये जी5 टीवी है, ये उस पर चला था और बहुत से लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि जो जी5 चैनल है वो पाकिस्तान का नहीं है। वो जो चैनल है वो इंडिया का चैनल है, भारत का चैनल है और इस पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई थी, जितने भी पैसे लगे थे वो भारत के ही पैसे थे। भारत ने कहा था, इस चैनल वालों ने कहा था कि हमें एक ड्रामा चाहिए जो कि, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। इंडिया के तो जो अपने ड्रामे हैं वो तो बहुत बहुत लंबे इंस्टॉलमेंट्स, बहुत बहुत लंबी एपिसोड्स पे होते हैं और बहुत बहुत सालों चलते हैं और लोगों की दिलचस्पी उसमें नहीं होती। जबकि इंडिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। वहाँ के ही जी5 के चैनल ने कहा कि हमें पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेस पे चाहिए, बंदे चाहिए जो ये ड्रामा करेंगे, हम इनको भारी मुआवजा देंगे, यानी कि इनको हम ज़्यादा सारी रकम देंगे, ये हमारे लिए काम करें। जितने भी इसके स्क्रिप्ट है, जो भी राइटर है, जो भी है वो सब हमारे लिखे होंगे। बाद जो एक्टर्स हैं वो इस जो हमारे बोले हुए बोल हैं, यानी कि जो हमने लिखा होगा उसको आके परफॉर्म करेंगे, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लिहाजा मिस्टर एंड मिसिस जो शमीम ड्रामा है जो नुमान इजाज और सबा कमर ने किया, ये ड्रामा जो है ये जी5 का है, इंडिया के चैनल का ड्रामा है। इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आई थी सब इंडिया ने पे की थी और इंडिया वाले जो लोग हैं उन्होंने ही इस ड्रामे में जो है पैसे लगाए थे, एक्टर्स को भी पैसे दिए थे। इसमें जब नुमान इजाज ने बहुत जो सीन किए हैं वो बहुत ही बोल्ड हैं, सबा कमर के साथ है। बेसिकली इस ड्रामे में दिखाया गया था कि एक जो मर्दाना ताकत है वो ये नहीं है कि आप औरतों को मारें, उनको गाली गलोच दें, अपना रोब जमाएं, घर में ये करें। जो मर्दानगी है जरूरी नहीं इसी जोर जबरदस्ती का नाम है, मर्दानगी ये भी है कि आप किसी के साथ जो है अच्छे तरीके से पेश आए, अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत रखें, नरमी रखें। लेकिन हमारे जो माशरे में जब एक मर्द इस किस्म का रवैया रखता है, यानी कि वो औरतों की तरह चलता है, बात करता है, औरतों का दिल रखता है, तो उसको ख्वाजा सरा का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे इस ड्रामे में जो नुमान इजाज ने किया, बेसिकली इस ड्रामे में नुमान इजाज एक एड्स का मरीज दिखाया गया, वो और उसकी जो है बीवी सबा कमर, वो दिखाया गया कि किस तरह ये लोग करते हैं। उसमें काफी ज्यादा सीन थे जो इस किस्म के थे। जब ये ड्रामा आज से 2 साल पहले लगा, इसको पजराई नहीं मिल सकी। ये ड्रामा अभी 6 माह पहले यूट्यूब पे दिखाया गया, यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा इस ड्रामे को और इस ड्रामे में से वो क्लिप जो कि गलत किस्म के थे, बेहुदगी पे थे, उन क्लिप्स को लगा के वायरल कर दिया और लोग ये समझने लग पड़े कि शायद नुमान इजाज ने और सबा कमर ने ये ड्रामा अब बनाया है। हालांकि ये ड्रामा अब नहीं है। नुमान इजाज साहब कहते हैं कि मैं जो हूँ इंडस्ट्री में आने के हक में नहीं था। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो 5 साल पहले, 5 साल तक मैं जाए नमाज मुसल्ले पे बैठ के रोता रहा
اور کہتا رہا کہ میں کیوں آیا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس جو انڈسٹری ہے اسے دور کر لے. پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار اللہ کے ہر کام میں کوئی بہتری, اللہ نے تمہارے لیے یہی پیشہ انتخاب کیا, اسی لیے تم اس وقت جو انڈسٹری میں ہو. کہتے ہیں ویسے میں نے LLB کیا ہوا ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ میرا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے, انڈسٹری کی طرف نہ آئے. لیکن جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ اس انڈسٹری کی طرف آ گیا اور وہ آ کے ڈرامے کے اندر لگ پڑا, اور اس پہ بھی میں بہت زیادہ رویا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اپنے بچوں کو ان کاموں سے دور رکھتا تھا, پھر بھی میرے بچے جو ہیں وہ اس کاموں میں پڑ گئے ہیں. جبکہ ایک BBC کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے سوشل میڈیا میں آتے ہوئے, ابھی بھی انسٹاگرام کی طرف سے مجھے بلو ٹک نہیں دیا گیا, میری کارکردگی کو سراہا نہیں گیا. حالانکہ جب میں کام کرتا ہوں تو میں اپنے کردار میں ڈوب جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے جیسے یہی دنیا اصل دنیا ہے, اور اس کریکٹر سے نکلتے ہوئے مجھے کافی ٹائم لگتا ہے. کہتا ہے ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے لیکن میں پھر بھی اس کریکٹر کی خوبصورتی میں ڈوبا جاتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اصل دنیا وہی تھی, یہ جو دنیا میں جی رہا ہوں یہ دنیا میرے جینے والی نہیں ہے. لہٰذا اس ڈرامے میں بھی جو بتایا گیا, جو دکھایا گیا, وہ جو ہے اس میں بہت سے بولڈ کردار تھے, لیکن ہمارے جو معاشرے میں اس کی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. جبکہ یہ ڈرامہ انڈیا کا تھا, انڈیا کے حوالے سے یہ جو ڈرامہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ہمارا مذہب ایک اسلامی ملک ہے اور ہم جو ہے سب مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم لوگوں کو یہ لگتے زیب نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی چینل پہ آئیں, لوگ ہمیں دیکھیں. اپنے فین فالوور تو ان کے تو نعمان جاز کا سبق ہم لوگ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے نا, تو ان کو اپنے فین فالوور بنوانے کے لیے اس طرح کی جو حرکت ہے وہ اس ڈرامے میں نہیں کرنی چاہیے. کہ صبا قمر کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صبا قمر جو ہیں وہ شروع سے ہی بہت بولڈ رہی ہیں, اور جو اتنے بھی ان کے آپ ڈرامے دیکھ لیں, ان کے شوٹ دیکھ لیں, اور اپنی اس بولڈنس کی وجہ سے اپنے آج کل بے حیائی کو لوگ بولڈنس کا نام دے دیتے ہیں نا, کہ جی یہ جو جتنا کوئی بے حیا ہے اتنا ہی وہ بولڈنس ہے, یعنی کہ جتنا کوئی بے حیا ہے بشرم ہے اتنا ہی لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بہت بولڈ ہے, بھی یہ بہت بولڈ ہے. جبکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بے حیائی بے شرمی کا مطلب بے حیائی بے شرمی ہے, بولڈنس نہیں ہے. بولڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے حیائی پہ کریں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے جو اپنے کپڑے اتار کے باہر آ گئی اور آ کے کہا جی میں جس یونیورسٹی والوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہوں. یونیورسٹی کے خلاف احتجاج میں آپ جو ہیں وہ جا کے پرامن طور طریقے سے بھی احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہیں. یہ تو نہیں نا کہ اگر آپ کو حجاب پہننے سے منع کر دیا جائے تو آپ کپڑے اتار کے باہر آ جائیں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بہت جی وہاں کے ملک میں ایسا عام ہے, یہ ایک بولڈنس ہے. یہ نہیں ہے ناظرین, یہ بے حیائی ہے. بے حیائی کو بے حیائی کہنا سیکھیں. اب جو صبا قمر ہیں وہ جی بڑا اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, ایسے ڈراموں میں کرتی ہیں, لیکن بعد میں کہا جاتا ہے جی یہ جو بولڈ اداکارہ ہیں, میں نہیں سمجھتی وہ ایک بے حیا اداکارہ ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں, اور یہاں پہ نعمان جاز صاحب کہتے ہیں جی میں جب بھی آتا ہوں اپنی کسی بھی ایکٹنگ کی طرف تو میں اپنی نماز پڑھتا ہوں, باوضو ہوتا ہوں, اس وجہ سے جو میرے ڈرامے ہیں وہ بڑے ہٹ ہوتے ہیں. تو کیا وضو کر لینے سے آپ کے ڈرامے ہٹ ہونے لگ پڑے؟ نہیں, دین علیحدہ جگہ پہ ہے, دنیا علیحدہ جگہ پہ. لہٰذا میری بھی نعمان جاز صاحب کو یہ مشورہ ہے, اصلاح ہے کہ نعمان جاز صاحب آپ دین کو دنیا کے ساتھ بالکل مکس نہ کریں. دین کو دین کی جگہ پہ رہنے دیں اور دنیا کو دنیا کی جگہ پہ.